Guys, nasabit yung nylon niya guys. Yan. Ngayon magtuon siya kabit ng kawil kung paano. Testingan natin kung marunong ba guys. Marunong to guys. Ang tingin mo sa akin. Tama yung bagay ng gawa niya guys. Kabit natin yung lagdong guys. Yan ang lagdong daw guys. Sunod natin yung kawil guys. Ganiri lang yun guys. Daw guys. Ganun lang yun guys. Tapos tupiin to guys. Tapos ibalin po dyan guys. Like this Wow, guys. galing pala guys eh. Tingin mo sa akin. Hindi marunong? Tulong ako. Tapos itusok natin dito guys sa Guys, tinupian natin guys. Ayun nga guys. Tinusok na talaga guys. Tapos kagatin natin guys. Dandahan lang guys na hindi makawil yung bunganga natin guys ha. Opo. Pag nakawil yan guys. Mag-isda tayo guys. Hilahin yung kabila guys. Tapos itusok natin dito guys. O, pwede na ba siya? Hilahin natin. Matigas na guys. Master Tapos putulin na lang natin guys. Wala man tayong kutsilyo. Hindi ko na alam kung nasaan guys. Kagating ko na lang guys. May nagasibol-sibol kasi guys. Oh. Tingnan lang. Ito na siya guys. Tapos kabitan na natin ng isda guys. Pamain to guys ha. Taptik na natin guys. Galing guys. Bye.